Mm. Tanto da amarigan somganatan sarano kasasalag so piki sarata aginawa baden katatak solo sa kapipikiran kau dabang kabokando di roar sa ginawa nga na inobadeng ginawa ko kakatoon bosigari at ito akasariga na di kaniyan ganata taman sa ikaribo ni ginawa ranon naka Omangko katadman so di ta kang ginaway amarang kono ako din sarata ginawa oli lang ko manisan nadangkaden mapamiki sorano nakan rekam bata dan di prilai kakatoong bosigari at ito akasariga na di kaniyan ganapan taman sa ikaribo ni ginawa andad so garingakan apa kata taya angko ini karasay akin sa arogay denggawi babo makapembalingan sa ginawang ko arasay iko deng katigeran alilang akan oto oh kanay no bad ginawa ko kakatoong bosigari at ito akasariga na di kaniyan ganatan taman sa ikaribo ni ginawa rana
kakatoong bosigarin.